अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन में हमने 3 आयतें मुकम्मल की है। जी सर। अलिफ लाम मीम से व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो आप में से कोई बताएंगे, हमारा जो पिछला हमने आयत में पढ़े थे उसके बारे में कुछ बताइए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, या ज़ालिकल किताबु के बारे में बताइए। ज़ालिकल किताबु, ये वही किताब है। तर्जुमा ज़ालिका बताया आपने इसमें इशारा है। जी। अल किताबु एक खास किताब है। अल है लगा हुआ मारूफ। जी जी ला रैबा, कोई शक नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं। जी। सबसे पहले ज़ालिकल किताबु के बारे में अच्छे से बताइए आप। ग्रामर जो अभी तक हमने पढ़े, जो जो ग्रामर के उसूल हमने पढ़े, उसके जालिका बारे में। जी जालिका इसमें इशारा है और जी। अलकिताब मुशारुन इलैह है। अल किताबु मुशारुन इलैहि है, माशाल्लाह। तो ये दोनों मिल के क्या बन गया? मुब्तदा खबर बन गई सर। मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, माशाल्लाह। ये दोनों मिलके, जालिका भी मारिफा है और अल किताबु भी मारिफा है, तो दोनों मिल के एक मुरक्कब बन गया, एक फ्रेज बन गई। अगर यहाँ पे लिखा होता, मसलन मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखा होता जालिका किताबुन, तो जालिका मारिफा है और किताबुन नकीरा है, तो तब ये होता मुब्तदा खबर का रिश्ता। अब ये दोनों भी मारिफा है, जालिका भी मारिफा और अल किताबु भी मारिफा, तो ये दोनों मिलके अब एक जुमला नहीं रहा, ये एक मुरक्कब बन गया, एक फ्रेज बन गई है। और इस फ्रेज का नाम है, इस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इशारी। जी, क्योंकि जालिका जो है वो इसमें इशारा है और वो किसी चीज की तरफ इशारा करता, किताब की तरफ। जी, और इशारा हो रहा किताब की तरफ, इस वजह से जालिकल किताबु ये मुरक्कब इशारी हो गया। और उसको हम अलग अलग बोलेंगे, जालिका इसमें इशारा यानी कि इशारा, और अल किताबु मुशारुन इलैहि मुरक्कब इशारी। जी। अब उसके आगे है ला रैबा। जी सर। ला रैबा जो है, ये जो ला इस्तेमाल हुआ, ये इस ला का नाम क्या है? ला नफी जिन्स। ला नफी जिन्स। जिन्स, ला नफी जिन्स है। अच्छा, ला नफी जिन्स की पहचान क्या है? उसके बाद जो उसके बाद उसके बाद जो इसमें आएगा उसमें तनवीन और अलिफ लाम नहीं होता है और उस पे नसब होता है। जी, ला के बाद हमेशा इस्म आएगा ला नफी जिन्स में, और ना ही उस पे अलिफ लाम होगा और ना ही तनवीन होगा। तो जब इस्लाम का नाम होगा और ये इस्म जो होगा वो उसकी एराबी हालत क्या होगी? नस्बी। नसब। तो तब ये ला जो होगा वो ला नफी जिन्स कहलाएगा। और ला नफी जिन्स का इस्म क्या है? रईबा। उसके बाद जो इस्म है रईबा, वो ला नफी जिन्स का इस्म है, तो दोनों मिलके हो गया ला रईबा। अब ला रईबा के मायने क्या हो गए? कोई शक नहीं। कोई 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 शक नहीं, जर्रा बराबर भी शक नहीं। जी सर। और शक नहीं तो किस में? किताब में। किताब में, या फिर कुछ कुछ हर्फ है हमारे पास, कुछ लफ्ज है आगे कि उसमें कोई शक नहीं? नहीं सर, किताब में शक नहीं। फी ही, ये किताब के लिए ही इस्तेमाल हुआ। फी ही नहीं है, कोई शक नहीं है उसमें। अब ये जो फी है, फी क्या है?
फी हुर्फ जार है पे जा सर, रहा है। ज़मीर हाँ, लगी फी हुई है हर्फ जर है और और उसके बाद ज़मीर ही ज़मीर है सर, हु जमीर है। अटैच, और जी सर, जमीर कौन सी जमीर है? अटैच, अटैच प्रोनाउन, मुत्तसिल जमीर। जी सर, और ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है सर, मुजक्कर है। अगर अगर मुअन्नस होता तो तब क्या होता? हा होता सर, हाँ होता। फीहा, तो ये ही है। अच्छा, ये हु से ही कैसे तब्दील हुआ जी? तो फी के वजह से हुआ सर, हुर्फ जी, जार है उसके सर, पहले या आ गया, मजरूर वो कर दे। पढ़ने में आसानी के लिए हु से ही बन गया। ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और ये जो फी ही है, ये ही, हु से हमने ही बनाए तो ये जमीर मुत्तसिल है। ये जो जी, जमीर है वो किसकी तरफ पलट रही? किताब की तरफ, किताब ये किताब की तरफ पलट रही। अब जी सर, किताब मुजक्कर है, इस वजह से ये उसकी जमीर भी उसकी जगह जो इस्तेमाल हुई वो वो मुजक्कर आ गई। मुज़क्कर है, जी और सर, ये फी ही दोनों मिलके क्या बना? वो जार मजरूर बना सर, जार और मजरूर, हर्फ मजरूर, जार इसमें मजरूर। मजरूर, तो ये एक मुरक्कब हो गया। और मुरक्कब कौन सा मुरक्कब है? जारी, मुरक्कब है जारी। मुरक्कब जारी, जी जा जी। सर, तो अब ये ला रईबा और फी ही, ये दोनों मिलके खबर बन गई। जालिकल किताबु की खबर मिलके ये मुब्तदा हो गया और उसकी खबर हो गई ला रईबा फीही। जी ठीक सर, है। अब उसके आगे हमने पढ़े, उसके आगे है हुदन लिल मुत्तकीन। हुदन लिल मुत्तकीन। हुदन इसम है कि फेल है? मजदर है सर, मजदर, हुदन, हिदायत, हाँ, मजदर है तो वो इसम की कैटेगरी में आता या फिर फेल इसम, की? इसम में आता। और ये फेल मारिफा है है या सर, नकीरा है? वो नकीरा है सर, नकीरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है लिल मुत्तकीन। जी, ली हुर्फ जारिया है सर, ली हर्फ जर है और जी सर, मुत्तकीन मजरूर। मुत्तकिन मजरूर है, इसमें मजरूर हो गया। तो ये जी सर, हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, मुत्तकियों के लिए। जी सर, फिर से हम पूरी आयत का तर्जुमा करेंगे शुरू से। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। जी सर, करिए, तर्जुमा कीजिए। वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकीन हाँ, वो किताब नहीं है उसमें कोई शक। कोई जी शक। शक, कोई शक, और हिदायत है और मुत्तकीन के लिए। हिदायत है हिदायत मुत्तकियों है के लिए, मुत्तकियों के लिए। तो जी ये सर, हमारा पहले दिन हमने इतनी आयत पढ़े थे। अब दूसरे दिन उसके बाद हमने ये आयत शुरू की है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जी सर, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना क्या है? इसमें इसमें मौसूल, मौसूला। इसमें मौसूला है। और जी सर, इसमें मौसूला का काम क्या है? दो लफ्जों को आपस में जोड़ना। इसमें मौसूला जब भी आता, अगर उसके पहले कोई इसमें मारिफा है तो इसमें मौसूला उसकी सिफत बन के आ जाता। और इसमें मौसूला के साथ एक और चीज होना जरूरी है। वो कौन सी चीज है? ये सिला। फेल सर, इसमें मौसूला का सिला होना सिला, जरूरी है। और इसमें मौसूला के बाद जो उसका सिला आता वो तीन तरीके से आ सकता, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया और शिबु जुमला। ये तीन तरीके से इसमें मौसूला का सिला आ सकता। तो अल्लाजीना इसमें मौसूला मिल गया। और उसके बाद है युमिनूना। युमिनूना फेल है कि इसम है? फेल है। फेल है सर, युमिनूना फेल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाजीना के बाद फेल आ गया तो इसका जो सिला आ गया वो क्या हो गया? जुमला फेलिया हो गया। फेलिया। और युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं या वो सब मुदार, ईमान रखते हैं। किस मुदार, पर ईमान रखते हैं? किताब पर सर, किताब किताब पर, बिल गैबी, बिल गाइब गैबी। पर, अच्छा आगे आ गैब रहा पर सर, ईमान रखते हैं। तो ये जी हो सर, गया जुमला फेलिया, ये हो गया फेल। फेल का फाइल है हम, जी, और बिल बिल गैबी शिबु जुमला, चार मजरूर, चार मजरूर। मुतालिक फेल, ये बादर बी के साथ इस्तेमाल हुआ।
تو یہ ہو گیا متعلق سے. یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان جو لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ایمان رکھتے ہیں غیب پر. جی پھر سر. اس کے بعد ہے واو، واو حرف عطف ہے. جی. اور یہ جو اور مال پر نکال چلے. واو حرف عطف ہے. واو کے جی معنی سر. ہے اور اور حرف عطف جب بھی آتا تو وہ ایک مرکب بن جاتا. اس کے پہلے والا جو حصہ ہے وہ جی. بن جائے گا معطوف علیہ، اور اس کے بعد والا معطوف. معطوف معطوف علیہ دونوں مل کے ایک مرکب بن جاتا. تو بہرحال یہاں پہ ہے وَيُقِيمُونَ. یقیمون فعل ہے، کل ہم نے دیکھے. اور یہ جی سر. فعل کس باب سے آ رہا؟ مضارع یقیمون. فعل ہے مضارع. اور کس باب سے آ رہا ہے؟ افعال باب افعال سے. افعال باب افعال. جی سر. باب افعال کی خاصیت ہے ایک بار کی کام کرنا، لازم کو متعدی بنانا. متعدی بنانا وَيُقِيمُونَ، اور وہ سب اور قائم یقین کرتے ہیں. رکھتے ہیں، وہ کرتے سب قائم کرتے ہیں. قائم کرتے کیا ہیں. قائم نماز. کرتے ہیں؟ نماز. نماز نماز. لاتا، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. تو یقیمون فعل ہو گیا، اس کا فاعل ہم، اور مفعول صلاۃ. الصلاۃ. اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز کو. وہ کڑی. پھر اس کے بعد واو ہے وَمِمَّا. وَمِمَّا اور جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہم وَمِمَّا اس کے اندر کون کون ہے؟ من اور ما. من حرف جر ہے اور ما اور موصولہ موصولہ. ہے. مما رزقنا. ہم نے ہم نے رزق دیا. نحن ہم نے رزق دیا. رزقنا فعل ہے، فعل ہے کون سر. سا ہے؟ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی ہے جمع پہلے متکلم. ماضی ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع جمع متکلم. جمع متکلم. جمع متکلم. متکلم ہے. رزقنا اس کی پہچان یہ ہے کہ عین کلم لام کلمے پہ سکون اور اس کے بعد ضمیر جو لگے ہوئے نون الف زبر نا، وہ پہچان ہے متکلم کی، جمع متکلم کی. تو کیا معنی ہو گئے اس کے؟ رزقنا ہم نے ہم نے رزق ہم دیا. روز ہم نے رزق دیا، کس کو دیا؟ ان کو. ان سب کو. ہم ان سب کو. ان ينفقون خرچ فعل کرتے ہے ہیں. کہ اس میں فعل ہے فعل سر. فعل ہے؟ مضارع ماضی جمع ہے کا کہ صیغہ. مضارع ہے؟ مضارع ہے. مضارع ہے. غائب. اور صیغہ کون سا ہے؟ غائب جمع غائب جمع مذکر. غائب جمع مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے سر. مذکر ہے. تو جی کیا سر. معنی ہو گئے اس کے؟ وہ خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ کرتے ہیں. وہ سب کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ جو کچھ جیسے ہم یہاں ہم پہ نے یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور ينفقون خرچ کرتے ہیں. تو کیا خرچ کرتے ہیں؟ جو ہم نے رزق جو دیا دیا. ان کو. جو وہ رزق دیا ان کو. ہم نے رزق دیا ان سب کو، جی سر. اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو پھر سے ایک بار آیت کو ہم یہاں سے پڑھیں گے. اور یہ جتنا بھی آ رہا الذین کے بعد اس میں موصولہ، اس میں موصولہ کے بعد یہ یومنون آیا، جملہ فعلیہ بن کے آیا. اور جملہ فعلیہ کیا بن گیا؟ اس کا صلہ بن گیا. الذی اس میں موصولہ کا صلہ بن گیا. اس کے بعد پھر واو ہے. واو نے ان دونوں جملوں کو جوڑ دیا تو یہ بھی ایک مرکب بن گیا. تو یہ بھی الذین سے جڑ گیا. تو الذین کا موصول صلہ کیا ہو گیا؟ یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یؤمنون سے لے کر ينفقون یہ اس میں موصولہ کا صلہ بن گیا. اور اس میں موصولہ اور اس کا صلہ یہ دونوں مل کے اس کے پہلے والا جو اسم ہے الف لام کے ساتھ معرفہ متقین. اسم، اس کی صفت بن گئی. متقین کے. تو یہ ہو گیا یہ متقین ہو گیا موصوف
اور الذین اس میں موصولہ اور اس کا صلہ، یہ تمام مل کے کیا بن گیا؟ صفت. صفت. اور یہ تمام پورا جملہ مل کے یہ خبر کس کی ہے؟ متقین کی. ذالک الکتاب ھدی للمتقین. تو یہ جملہ اتنا ہے. ذالک الکتاب مبتدا ہو گیا، لا ریب فیہ خبر اول ہو گئی، ھدی للمتقین خبر ثانی ہو گئی. تو مبتدا ایک ہو گیا، اس کے دو خبر ہو گئی. اب دوسری جو خبر ہے اس کے اندر جس کا ذکر ہو رہا متقین، یہ اس کے بعد الذین پورا ملا کے صلہ اور اس میں موصولہ ملا کے یہ متقین کی صفت بن. صفت موصوف صفت. جی تو یہ للمتقین کا جو پورا ڈیفینیشن آیا یہ یہاں سے آ گیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ابھی یہاں تک ہم نے پڑھے، تو یہ سب ملا کے للمتقین کی صفت بن گئی. جی سر. ٹھیک ہے، جی اب آگے پڑھیں گے. واو، واو سے جملہ شروع ہو رہا، حرف عطف سے جملہ شروع ہو رہا. تو حرف عطف سے جملہ شروع ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنیکشن پیچھے والی آیت سے ہے. جی تو سر. پھر ہم پڑھیں گے والذین، اور اس میں موصول آ گیا والذین یؤمنون، اور جو اس میں ایمان موصولہ، اور اس کے بعد تین چیزیں آ سکتی، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور شبہ جملہ. اور اس میں موصولہ کے بعد جو چیز آتی وہ اس کا صلہ کہلاتی. تو یہ یؤمنون فعل ہے، فعل ہے، جملہ تو فعل ہے. یؤمنون ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں یا پھر رکھتے ہیں، جی. اور یہ باب افعال سے ہے. اس کا مادہ ہے حمزہ، میم اور نون. نون. تو یہ صیغہ ہے فعل مضارع کا اور جمع جمع غائب غائب مذکر کا. مذکر. تو اس جی کا سر. معنی ہو گئے وہ سب ایمان رکھتے ہیں. ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں. رکھتے ہیں. کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بما انزل الیک، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انزل. مجھول ہے سر. مجھول. نازل کیا انزل گیا. آپ سب سے پہلے بتائیے فعل ہے کیا اسم ہے؟ فعل ہے سر. فعل ہے. فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی مجھول. مجھول. ماضی ہے اور مجھول ہے. مجھول کی پہچان کیا ہے؟ پیش ہے. عین کلمے کے نیچے زیر اور سب سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے. تو انزلہ یہ ہو گیا ماضی مجھول. اور ماضی مجھول ہے تو ثلاثی مجرد ہے یا مزید کی ہے؟ حمزۃ القطع مزید فی ہے. مزید کی ہے. باب کون سا ہے؟ افعال. 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 اسلم یسلم، اسلم سے اسلم، انزل سے انزلہ. انزلہ. اور اس کا اچھا ابھی یہ انزلہ جب آیا تو ہم نے گرامر کے اندر دیکھے کہ جب بھی کوئی فعل آتا تو اس کے بعد پیش والا اسم آتا تو وہ اس کا فعل کا فاعل ہو جاتا. اب مجھول کے اندر فعل آتا یا نہیں آتا؟ فاعل آتا یا نہیں آتا؟ نہیں آتا. نہیں آتا. پھر کیا آتا؟ سر وہ لازم رہتا. لازم ہے سر، خود اتر. نہیں نہیں، باب افعال میں ہے. باب افعال میں جانے کے بعد تو لازم کی کنڈیشن ختم ہو گئی. ہاں، متعدی بنانے کا کام ہی ہے باب افعال کا. دیکھو ایک جملہ ہے، آسان جملہ، ایک آپ کو صرف یاد دلانا ہے بس. قتل داؤد جالوتا. اب اس کو اگر ہم نے مجھول بنا دیے تو کیا بنے گا؟ یہ قتیلا. قتیلا. اور قتیلا کے بعد کیا آئے گا؟ داؤدا. جالوتا. نہیں آتا. جالوت آتا. اب فاعل کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ فعل مجھول ہے. مجھول اس وجہ سے ہم نے بولے کہ فاعل کا پتہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اس جملے کے اندر قتیلا کے اندر داؤد جو یہاں پہ فاعل تھا پہلے معلوم کے اندر، اب وہ فاعل
हज़फ हो जाएगा, छुप जाएगा, और उसकी जगह जो यहाँ पे मफूल था, मफूल यहाँ पे इस्तेमाल होगा फाइल की जगह, और उसको नायब नाम हमने दिए थे नायब फाइल। याद आया? जी सर। कुतिला तो जाले जब भी पहले मजहूल का सीगा आता तो उसके लिए नायब फाइल होता है। तो अब देखिए जी, हुआ मुस्ततिर है, और उनजिला आया यहाँ पे, नाजिल किया गया वो। अब दो चीजें हमारे पास है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा जब आता तो फिर उसका फाइल या तो इसमें जाहिर होता या फिर मुस्ततिर होता। तो अब यहाँ पे देखो कोई पेश वाला इसमें नजर आ रहा क्या? उन्जिला नहीं नजर आ रहा। तो इस वजह से इसका फाइल, इसका नायब फाइल हुआ मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। जी तो ठीक है, जो नाजिल किया गया वो, हुआ बिमा उनजिला जो कुछ नाजिल किया गया, मा उनजिला जो कुछ नाजिल किया गया वो, किस पर नाजिल किया गया? इलाइका, तेरी तरफ, इलाइका, आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ नाजिल किया गया। और मुखातिब किससे है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी तो सर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया जो कुछ। अब आ गया ये इलाइका के बारे में। इला हरफे जर है और का जमीर है सर, मुत्तसिल ज़मीर जमीर है। कौन सी जमीर है? मुत्तसिल ज़मीर है। मुत्तसिल, मुत्तसिल जमीर है। तो ये दोनों मिला के क्या बन गया? दोनों मिला के मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी। इलाइका मुरक्कब जारी बन गया। जारी। फिर से हम यहाँ से आएंगे, युमिनूना बिल गैबी, युमिनूना बिमा उनजिला इलाइका, वो सब ईमान रखते हैं या ईमान लाते हैं बिमा उनजिला इलाइका, उस पर जिस पर जो कुछ, उस पर जो कुछ नाजिल किया गया किया गया आपकी तरफ। आप पर, आपकी ठीक तरफ। है। फिर उसके बाद वाव है और और वमा उनजिला, और ये भी और माँ यहाँ जो पे क्या आ गया? मौसूला, मौसूला। जो कुछ नाजिल किया गया जी मिन सर, क़ब्ली का, आपसे आपसे पहले, पहले, आपसे पहले। अच्छा, अभी ये मिन क़ब्ली का ये कौन सा मुरक्कब है? जार मजरूर, मुरक्कब जारी है। मुरक्कब जारी, मुरक्कब है जारी है। मिन और जारी ये है, कब्ल मुजाफ, और ये मुजाफ इलैहि है। ये मुरक्कब जारी है यहाँ तक, और ये दोनों मिला के मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी है। तो कब्ल जो हो गया मुजाफ हो गया, और का मुत्तसिल जमीर मुजाफ इलैहि हो गई। तो ये डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे में डब्बा है ये मिन क़ब्ली का। फिर से हम आएंगे आयत शुरू, वल्लजीना, और जो लोग, और वो लोग जो जो युमिनूना ईमान रखते हैं या ईमान लाते हैं बिमा उनजिला इलैका, जो कुछ जो आप पर उस नाजिल पर किया गया, जो कुछ आप पर नाजिल किया गया, आपकी तरफ वमा नाज़िल किया गया, उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले जो नाज़िल किया गया, और उस पर जो नाजिल किया गया आपसे पहले, पहले, जी सर। पहले। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और और आखिरत फिर पर, से वाव आ गया हरफे अत्फ। तो हरफे और अत्फ आ गया आखिरत तो पर। फिर वो पिछले वाले जुमले से जुड़ के आ ताल्लुक जाता, ताल्लुक रखता, जुड़ जाता। वबिल आखिरति, और आखिरत पर, आखिरत पर हुम यूक़िनून, वो यकीन रखते हैं, वो यकीन रखते हैं किस पर? आखिरत आखिरत पर। आखिरत पर। अच्छा, अब ये यूक़िनून फेल आ गया, तो फिर से हमने तर्जुमा किए वो सब यकीन रखते हैं। तो रखते हैं तो आ गया, क्या आ गया? माजी है कि मुजारे? मुजारे, मुजारे आ गया। मुजारे में सीगा कौन सा है? मुज़क्कर, हाँ, जमा गायब मुजक्कर। और इसका फाइल क्या है? कौन है फाइल? हुम फाइल है। अच्छा, यहाँ पे भी हुम है, फिर यहाँ पे भी हुम है, इसके अंदर भी हुम और ये भी हुम। जी सर। ताकीद पैदा करने के लिए हम लगा। जी,
जुमला इसमिया, जुमला फेलिया को जुमला इसमिया बनाया गया। हम पहले लाया गया, युकिनूना, हम युकिनूना, और वही है यकीन रखते आखिरत पर। किस पर यकीन रखते? आखिरत पर यकीन रखते हैं, मुकम्मल यकीन रखते हैं। जी सर। तो युकिनूना फिर से फेल मुजारे आ गया, उसका फाइल हम है, सीगा कौन सा है? जमा गायब मुजक्कर है। इसका बाब कौन सा है? कौन से बाब से आ रहा है? आमना यूमिनु, इफ़आल आमना से युमिनु, बाब का नाम इफ़आल अस्लमा, बाब इफाल, इफाल, अस्लमा युस्लिमु। मुस्लिम। और ये मालूम है कि मजहूल है? मालूम है मालूम सर। है सर। मालूम है। जी सर। मजहूल रहता तो आइन कलीमे पे जबर आता था। जबर है। चलिए अब उसके आगे, अच्छा ये यहाँ तक हो गया हमारे पास। इसके आगे जो है फिर उलाई का इसमें इशारा है। तो अब हम यहाँ तक थोड़ा रुकेंगे और पिछली आयत से पढ़ते हुए यहाँ तक आएंगे। तो अब आप सब मिलके इसका तर्जुमा करेंगे। अब कितने इसके अंदर क्या कहेंगे वो मातूफ इलैह किसे बन रहे हैं? हाँ, मातूफ इलैह, मातूफ मातूफ अलैह, मातूफ मातूफ अलैह। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये मातूफ अलैह। मातूफ व अलैह। युकीमूना सलाता, ये मातूफ हो हाँ। गया। फिर ये मातूफ अलैह बन रहा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून का। फिर मातूफ, उसके बाद फिर वाव आ गया, तो फिर ये मातूफ अलैह हो गया। और वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, फिर ये मातूफ बन गया। फिर उसके बाद वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, यहाँ तक आ गए। फिर ये मातूफ और ये मातूफ अलैह हो गया। उसके बाद फिर से वाव है, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, फिर ये मातूफ और ये मातूफ अलैह। बड़ा जुमला एक है। तो ये पूरा जुमला मिला के युक़िनून तक हम आ गए यहाँ तक। अल्लज़ीना, ये यहाँ से लेके युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ये पूरा मिलके बन गया सिला किसका? अल्लज़ीना इसमें मौसूला का। और इसमें मौसूला और उसका सिला मिलके सिफत बन गया किसकी? मुत्तक़ीन। मुत्तकीन की। मुत्तकीन। तो अल मुत्तकीन की सिफत है ये तमाम चीजें। उधर मुत्तकीन जो है खबर है। और मुत्तकीन खबर है किसकी? ज़ालिकल किताबु की। ये हुदन लिल मुत्तकीन ज़ालिकल किताबु की खबर है। तो अब फिर से हम एक बार पढ़ेंगे और यहाँ तक के अब आप लोग तर्जुमा करेंगे। चलिए बताइए पहली आयत का। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। यही वो किताब है जिसमें कोई शक और मुत्तकीन के नहीं लिए है। हिदायत, हिदायत है मुत्तकीन के लिए ये वही मुत्तकीन के किताब लिए। है, ये वही डरने वाला। किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हाँ और जी, मगर हिदायत किताब है, नहीं, ये किताब ये किताब है, या ऐसा बोलो ये वो किताब है ये वो किताब है इसके अंदर कोई जिसमें शक कोई नहीं। शक नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। शक नहीं। हिदायत हिदायत है है मुत्तकियों के किताब लिए। में कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। ये किताब में कोई शक नहीं। वही है वगैरह बोलो तो फिर मौजूद लगा। ये किताब में कोई शक नहीं, वही का तर्जुमा नहीं आएगा, वही है नहीं। और एक छोटी सी गलती भी ये होती कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन बोलते वक्त आप में से तर्जुमा करते कि और हिदायत है मुत्तकियों के लिए, नहीं, वाव यहाँ पे नहीं है तो और का जिक्र नहीं आएगा। तो चलिए करिए तर्जुमा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें ये कोई वो शक किताब नहीं है इसमें कोई शक डरने वालों के लिए। मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन के हिदायत लिए है मुत्तकियों के लिए। हिदायत है मुत्तकियों के लिए, डरने वालों के लिए। कौन है मुत्तकी? अच्छा, अब सवाल है कि मुत्तकीन आ गया तो कौन है मुत्तकीन, फिर उसके आगे उसका जवाब है। ठीक है, अब आगे का तर्जुमा करेंगे।
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. جو کیجئے ایمان ترجمہ. لائے وہ غیب لوگ پر، جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں لاتے غیب ہیں پر غیب غیب پر پر اور اور نماز قائم کرتے اور ہیں. اور قائم قائم کرتے ہیں نماز. اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں. اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور جنہوں نے اور جو لوگ جو ایمان کچھ آپ رکھتے طرف ہیں نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. جو ون بائی سے ون. پہلے اتارا ایک ایک سے ترجمہ کیجئے. ایک ایک سے سب مل کے پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اصل میں. آپ ایک ایک سے کیجئے. یہاں سے والذین یؤمنون یہاں تک کرنا ہے. اور سب وہ کو لوگ چانس دیں گے، سب ایمان نے لاتے ہیں ہم اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہاں اور جی آپ چلیے تک اب پر آپ نیکسٹ. اور پیچھے کس کی آواز آ رہی وہ پڑھیے. اور جو وہ ایمان لاتے ہیں بیما جو کچھ نازل کیا گیا الیکا آپ پر وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. ہاں اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے. اب سے پہلے. چلیے نیکسٹ. وبالآخرۃ هم یوقنون. ہاں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اور یقین رکھتے ہیں. ہاں یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں جی. یہی لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین. یقین یہی رکھتے ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں. چلیے ماشاءاللہ. نیکسٹ والذین یؤمنون سے. اور ایمان رکھتے ہیں ان پر اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں پر اور جو کچھ نازل کیا گیا نازل آپ کی طرف آپ کی طرف اور جو کچھ اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ سے نازل پہلے کیا گیا آپ سے پہلے اور وہ سب اور وہ سب یقین رکھتے ہیں رکھتے آخرت پر. ہیں. چلیے ماشاءاللہ. نیکسٹ اور کوئی پڑھ رہے. اب ہم آگے بڑھیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو اولئک سب سے پہلے یہاں پر آ گیا. اولئک کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے یا اس حرف میں ہے؟ اشارہ ہے. اسم ہے اور اس میں اشارہ ہے. اشارہ اور اس میں اشارہ ہے تو قریب کے لیے ہے یا دور کے لیے؟ دور کے لیے ہے. دور کے لیے ہے. واحد کے لیے ہے کہ جمع کے لیے؟ جمع کے لیے ہے. جمع کے لیے. مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے؟ مذکر کے لیے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے. دونوں دونوں کے لیے بھی اولئک ہی استعمال ہوتا. تو اولئک ٹھیک کرنا پڑتا ہاں. ہے. یہی لوگ ہیں. اب یہ جو اشارہ ہو رہا یہ متقین کی جو صفت بتائی جا رہی متقین کی ان کی طرف اشارہ ہو رہا. تو اب یہ ہو گیا اولئک. ٹھیک ہے. وہی لوگ اور وہ لوگ علی ھدی علی ہدایت پر ھدی ہدایت پر. وہی لوگ ہیں ہدایت پر ہے. ہدایت پر. حرف جر ہے اللہ حرف جر ہے اور ھدی اسم مجرور. اس میں مجرور ہے. یہاں پہ تو دو زبر نظر آ رہی پھر اس میں مجرور کیسا ہوا؟ سر وہ لازم ہے نا. لازم ہے. فعل تو نہیں ہے لازم ہونے کے لیے. نہیں حالات میں سیم رہتا. مصدر ہے سر. اس میں علم جی ہے. مبنی ہے. اس میں علم بھی نہیں ہے. یہ ہے اسم ہے اور مصدر ہے. مصدر ہاں. اور آپ کو پہلے دن بتائے تھے یہاں پہ ہدن کے لیے کہ یہ ہدیون تھا پھر اس کے بعد ہدان ہوا
پھر ہدن ہوا. اور ابھی جیسا بتائے حاجی صاحب نے تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے. حالت رفع میں ہدن، حالت نصب میں ہدن، حالت جر میں ہدن. اب چونکہ یہاں پہ ہم کو علا نظر آ رہا حرف جر، اس وجہ سے یہ محلن حرف اس میں مجرور ہے، جری حالت میں ہے. اور وہ وہی لوگ ہیں ہدایت پر من ربہم، اللہ اپنے رب کی ان طرف کے سے، رب کی طرف سے. ترجمہ ہوگا من ربہم، ان کے رب کی ان کے طرف سے. طرف سے پھر سے ایک بار، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ وہی ہے وہ لوگ، وہی وہی لوگ ہیں ہدایت پر ہدایت پر ان کے رب کی طرف سے. طرف سے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جن کی صفات بتائی گئی، المتقین. المتقین. اور یہ جن کی یہ تمام صفات بتائی گئی وہی لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. متقین اس میں ہے موصوف ہے، اس کے اندر یہ سب کوالٹیز ہوگا تو اس سے ان کے لیے ہدایت ہے. اچھا اب یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس من، میں ربہم اوپر لکھ دیتا. اب اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے. من ربہم مرکب اضافی ہے سر. مرکب اضافی مرکب کون سا ہے؟ اضافی ہے من. رب ہے مرکب اضافی ہے. ربہم مرکب اضافی ہے. اور مرکب جاری اس سے پہلے میر ربی. ہاں، من اور ربی مرکب جاری. جاری. حروف جاری، مرکب جی جاری تو ہے. یہ دو مرکب ہو گئے ڈبے میں ڈبہ. یہ مرکب جاری ہو گیا پہلے، اور اس کے بعد مرکب اضافی ہو گیا. من حرف جر اور رب اس میں مجرور، پھر رب مضاف اور ہم مضاف الیہ. الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ من ربہم دو مرکبات ہے، مرکب جاری اور مرکب اضافی. اب اس کے بعد ہے حرف استعمال ہوا وا، واو گیا. پھر سے عطف آیا. اب عطف آیا تو پچھلے والے جملے کو ملاتے ہوئے آتا، اپنے پیچھے کھینچ کر لے کر آتا. تو وَأُولَئِکَ، اولئک پھر سے اس میں اشارہ، اس اور میں وہی اشارہ للبعید اور جمع اور مذکر جمع اور مذکر. مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا. اور وہی لوگ ہیں اور وہی ہم المفلحون، وہی ہم فلاح پانے والے ہیں. فلا پانے والے. المفلحون، یہ لوگ ہیں. وہی لوگ ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے، فلاح پانے کامیاب والے. ہونے والے. اب یہ کیا ہے اس میں ہے کہ اب جو اس المفلحون نظر آیا تو یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ اس فعل میں ہے ہے سر. اسم ہے. اسم کیسا پہچان الفاعل. ہوئی کہ یہ اسم ہے؟ الایا. فعل ہے سر. اور ایک نشانی، اور ایک نشانی کیا ہے؟ فلا پانے والے. جی نشانی بتاؤ جی. یہ میم پیش منہ آ گیا، تو یہ کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل ہے. ماشاءاللہ. اور اسم الفاعل ہے تو کس باب سے ہے؟ اسم الفاعل ہے بابی فال. باب افعال. ماشاءاللہ، باب افعال کا اسم الفاعل ہے. اس کا پہلا صیغہ ہوگا افلح اور لیفلحو، اور اس کا اسم الفاعل بنے گا مسلمون. مفلحن. اور جمع بنانے کے لیے مفلحون. مفلحون واو نون. اور اس کو معرفہ بنانے کے لیے المفلحون. المفلحون. اور المفلحون ہو گیا تو خاص ہو گیا. اگر صرف مفلحون ہوتا تو نکرہ ہوتا تھا. یہاں پہ الف لام کے ساتھ ہو گیا، معرفہ ہو گیا. تو یہ کامیاب ہے، خاص لوگ کامیاب ہے، فلاح پانے والے. تو کون سے خاص لوگ ہیں؟ للمتقین. للمتقین. یہ جن کی صفات، جن کے اندر یہ تمام کوالٹیز ہے، وہ فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہیں. تو پھر سے ہم یہاں سے آئیں گے اولئک. ابھی میں آیت پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے، سب مل کے ایک ایک سے کریں گے، ون بائی ون.
जी सर। ये जरा आपको डाउट आ सकता है यहाँ पे, जुलाई का भी आ गया, गुम भी आ गया, गुना भी आ गया, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले बताया आमी दो ये ज्यादा जुमला इसमें आमिर एक तालिब इल्म। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आमिर इज अ स्टूडेंट, ठीक है, हामिद है तालिब इल्म। लेकिन हमें बनाना है हामिद इज द स्टूडेंट, याद है मैंने बताया था ये। तो यहाँ पे अल तालिब आएगा, हामिद के अंदर अपन हुआ डालेंगे, क्या होगा? हामिद है वही तालिब इल्म। ये फर्क, ये इसको बोलते हैं मालूम क्या? ज़मीर फर्क किया, ये फर्क डाल के इसको अल बनाते हैं। हामिद तो है वो तालिब इल्म, तो यही तो है वो लोग फला पाने वाले। है ताकत जुमले इसमें हमें अपन बताए थे। तो इंग्लिश में अगर अपन बोलेंगे दिस इज अ बॉय, ये सही है, लेकिन इंग्लिश में दिस इज द बॉय बोलते ही जुमला गलत है। फिर कौन है ये जुमला? फिर यहाँ आगे बताना पड़ता, यही तो है वो लड़का। तो कौन सा लड़का? जो फला पाने, ऐसा समझ में। क्योंकि हर चीज के अंदर वो जो लुत्फ आना है बात कर, तो कैसा पढ़ेंगे? यही तो है वो जो फला पाए, यही तो है फला पाने वाले लोग। ठीक, अब सब बेहतरीन पढ़ाई जी। अब हम करेंगे तर्जुमा और मजीद तफसील इसके अंदर मालूम हो गई। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहूना, और वही तो लोग हैं, वही है कामयाब, वो है फला पाने वाले। वही वो है कामयाब। फिर यहाँ से आएंगे हम, यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। अब उसके आगे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तर्जुमा करेंगे, एक एक से करेंगे, ठीक है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। पढ़िए। वही है हिदायत पर उनकी रब की तरफ से। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही है हिदायत कामयाब। हाँ, और वही तो है कामयाब होने वाले, कामयाब होने वाले, कामयाबी पाने वाले या फला पाने वाले। और वही तो है फला पाने वाले। चलिए नेक्स्ट। वही लोग वही हिदायत है पर वो लोग, हैं अपने रब के जानिब से, और वही लोग हैं फला पाने वाले। फला पाने वाले, माशाल्लाह। वही नेक्स्ट। लोग है हिदायत वही अपनी रब के तरफ से, और वही है जो वो फला पाने वाले। फला पाने वाले। नेक्स्ट। वही है हिदायत पर उनके रब की तरफ से, और वही तो है कामयाबी पाने वाले। माशाल्लाह। नेक्स्ट। वही लोग हैं हदायत हदायत पर मेरे रब हाँ, अपनी रब मिर के तरफ, रब्बिहिम। अपने रब के रब के हाँ, रब के पर वउलाए कमुल तरफ। मुफ्लिहून, वही लोग हैं फला पाने वाले। फला पाने वाले, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वही लोग है हिदायत पर उनके रब की तरफ से। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग फला पाने वाले हैं। माशाल्लाह। नेक्स्ट। वही है हिदायत पर अपने रब की तरफ से, और वही तो है फला पाने वाले। माशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए, मिर रब्बिहिम में दोनों तरीके से तर्जुमा आ सकता, उनके रब की तरफ से या उनके अपने रब की तरफ से। उनके रब की तरफ से या अपने रब की तरफ से, दोनों भी तर्जुमा सही है। सबका हाँ, रब एक ही नेक्स्ट। है सर। जी, तो इसीलिए तो तर्जुमा सही है। जी सर। जी। नेक्स्ट। कोई नहीं है, सब हो गए। तो एक बार यहाँ तक 5 आयतें हमने कंप्लीट किए। अब 5 आयत को हम शुरू से लेके यहाँ तक के 5 आयतों का तर्जुमा एक बार करेंगे, ठीक है। मैं आयत पढ़ूंगा और आप लोग तर्जुमा करेंगे।
ठीक है, चलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब वो किताब है जिसमें कोई शक ये किताब है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। आवाज से करिए, तर्जुमा कीजिए। ये वो किताब ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। मुत्तकियों के लिए। थोड़ी गलती कर रहे हैं आपको। ये वो किताब है बोलने की बात नहीं है, ये किताब ये नहीं है शक। और दूसरी बात बोलेंगे ये किताब है हिदायत मुत्तकीयों के लिए। ये वो किताब तर्जुमा मत करो, क्या बोलेंगे? ये किताब में नहीं है कोई शक। दूसरा, ये किताब है हिदायत मुत्तकियों के लिए। अगर आप बोलेंगे ये वो किताब है, ऐसा है वैसा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता? तर्जुमा जो है बदल देना पड़ता और ग्रामर बदल देना पड़ता, उसमें अलग लाना पड़ता, मौसूल लगाना पड़ता। वो ठीक है भाई, तफसीरों में लिख लेते हैं, लेकिन ये तरीका ये है ग्रामर के एतबार से। ये किताब में नहीं है कोई शक और ये किताब है हिदायत मुत्तकियों। और मुत्तकी कौन? वो सब यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन डायरेक्ट होता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ये किताब वो किताब है इसमें नहीं है कोई शक, नहीं, में नहीं है मुत्तकियों के कोई लिए। शक। और दूसरा है ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। दो जुमले हैं ये, तो ये मुब्तदा हो गया पहला, और खबर अव्वल, और ये खबर सानी। तो दो खबर है यहाँ पे। तो अब इसके हिसाब से ऐसा भी तर्जुमा आप कीजिए, या फिर एक लाइन में आप कर सकते हैं। आपकी जुबान उतनी साफ है तो फिर आप एक लाइन में कीजिए जी। अभी हम दूसरी आयत पे आएंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, वही लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते वो हैं, लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और जो कुछ हमने रिस्क दिया है उन्हें उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। और वही चाहते हैं और वो लोग जो ईमान हासिल किया गया जो आपकी कुछ तरफ, नाजिल किया पहले आपकी तरफ, और जो आपसे और पहले जो नाजिल किया गया आपसे पहले, और आखिरत वो यकीन रखते और हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वही है हिदायत पर उनके रब की तरफ से, हिदायत पर अपने रब के जानिब से, और यही लोग कामयाब होने फला पाने वाले, और वही लोग हैं फला पाने वाले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 आयतें हमने करे। और आज आप लोगों से पढ़ाने का मकसद ये था कि अब आगे आपको ही पढ़ना है। इसके आगे भी जितना हमारे साथ क्लास में हम पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी कुरान आपको अपनी जिंदगी में मुकम्मल करना है। तो इसी तरीके से, इसी अंदाज से आप पढ़ते इंशाल्लाह सर, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछिए, अगर कोई एक ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई। सब समझ में आ गया सर। समझ में आ गया सब? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह में नहीं आ रहे जी। थोड़ा रूट वर्ड्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं। रूट लेटर जो निकालना है, तो रूट लेटर्स के लिए कल स्पेशल आपके लिए वही चीज सामने लेकर आए थे कि एक फेल है, अगर आपको इसका रूट लेटर, इसका मादा निकालना है
تو ایک طریقہ ہے اس کا، یہ فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ یا تو ہے علامت مضارع علامت مضارع یا ہے، تو اور علامت واو مضارع کو کاٹ دو. اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا ہے. جمع کا جمع واو کی نون۔ نشانی واو نون ہے، تو واو نون کو نکال کے ہٹا دو. تو جی اب جی یہ یا ہٹ گئی اور واو نون ہٹ گیا، تو بچے تین، قاف، یا اور میم. اب وہی فعل کے مطابق ہم کو 3 حرفی مادہ مل گیا، اور اس کے اندر ہم کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ مادے میں یا ہی ہے یا واو ہے. تو اس کے لیے ہم ڈکشنری دیکھیں گے. واو ہے ہاں، تو یہ ہے صیغے سے مادہ نکالنے کا اس کا طریقہ. ابھی آپ نکالیے. اچھا، یہ المفلحون ہے، ٹھیک ہے. جی سر اس کے اندر سے بھی ہم 3 حرفی مادہ نکال سکتے. کیوں نکال سکتے؟ کیونکہ یہ اسم المفعول ہے، اسم جی الفاعل ہے سر یہ، اور جی اسم الفاعل بنتا فعل کے ذریعے سے، اور فعل بنتا 3 حرفی مادے سے. جی تو اس سر کا 3 حرف بھی ہم اس میں سے نکال سکتے. اس جی کا سر نکالنے فا لام واو اور نون ہاں جمع کی نشانی ہے، نکال دو. اس کے میم پہلے الف لام میم نکال دو، اس کو تو نکال دیا. اور میم میم۔ پیش منہ نکال دو، بچا فا فا لام اور ہا. لام تو ہاں یہ فا لام اور ہا یہ اس کا مادہ ہے. یہ یائی واوی میں یائی واوی آپ کو جیسا بتایا میں نے کہ آپ یہ نکالیے اور اس کے بعد آپ ڈکشنری دیکھیے، اس کے اندر آپ کو صیغہ مادہ مل جاتا. اور 1 سے 2 مرتبہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، ابھی ہم کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے واو ہے، تو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا ہم کو معلوم رہے گا کہ اس کے پیچھے واو واو چھپا ہوا ہے ہے. چاہے یہ کسی بھی باب سے آ جاؤ، باب استفعال سے بھی آ جائے، تب بھی ہم کو معلوم رہے گا کہ اس کے پیچھے واو چھپا ہوا واو ہے. ہے جی جی، اور کوئی سوال؟ سر یہ المفلحون جمع ہے، اس سے پہلے ہم ہے سر، تو یہ مطلب آگے بھی آئیں گا کیا سر؟ آگے بھی آ سکتا، آگے بھی کہیں بھی اور بھی آ سکتا. تو اس کے معنی سر جمع میں لینا مفلحون میں ایک ہی ترجمہ ہو جائیں گے نا سر اس کا؟ تو یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. ابھی سر نے مثال دے کے بتائی نا، دیکھو حامدن هو الطالب، ایک جملہ ہے حامدن طالبن، اس کے معنی ہوتے ہیں حامد ہے طالب علم، حامد ہے طالب علم. اگر اس کے درمیان میں ہوا لگا دیے اور اس کو الف لام لگا دیے تو تب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حامد وہی تو ہے طالب علم. تو ہے تعلیم تو اسے یہاں پہ فرق پڑتا ہے. جوڑ پیدا کرنے کے لیے اولئک وہ لوگ، اب یہاں پہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں. یہ لوگ ہے اپنے رب سے فلاح پانے والے، اور یہی تو ہے وہ لوگ جو فلاح پائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا آئے گا؟ وہ یہ لوگ ہے کیا مطلب؟ اولئک علی، یہ تو ہدایت ہدایت پر. پر اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ لوگ ہیں ہدایت پر ان کے رب کی طرف سے، اور کنکلوڈ کریں گے یہی تو وہ لوگ ہیں فلاح پانے. اب آپ اس کو یہی ہے، یہ تو لوگ ہیں، ان کو بھی یہ تو لوگ ہو تو کوئی فرق نہیں ہو پہنچ رہے. تو نیچے یہ تھوڑی یہاں سے جملے میں ہے، کون سے؟ یہ نیچے کا جو جملہ ہے اولئک هم المفلحون، اس میں تھوڑی تاکید بیان کریے کہ یہی ہے فلاح پان، مطلب یہی ہے وہ لوگ ہاں، فلاح اس کے یہی اور ہے وہ فلاح پانے والے. تو دیکھو ایک اوپر آسان صرف زبان میں اس کو سمجھ لو، یہ جتنی بھی کوالٹیز یہ صفات بتائی جا رہی، کس کی بتائی جا رہی؟ متقی متقین کی بتائی جا المتقین رہی. جی اور سر متقین یہ سارے عمل کرنے والے ہیں کس کے فضل و کرم سے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہے. جی سر تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے ان پر، جی اسی سر کا فضل و کرم ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. تو کنفرم بات ہو گئی وہی تو لوگ ہیں کامیاب. سر سر جی سر جی یہ ہم جو بیچ میں لایا گیا ہے جی تو ہم یہ وہ اولائکا اور مفلحون دونوں بھی ال ہے، جی، تو اگر ہم نہیں رہا تو دونوں صفت موصوف ہو جاتے. دونوں صفت موصوف ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بیچ میں ہم لایا گیا ہے وہ صفت موصوف کو وہ کرنے کے لیے. جی ہاں اولئک هم المفلحون. جی، دونوں بھی یہ الف لام ہے اور یہ بھی الف لام ہے، پھر بیچ میں جو ہے تو ہم لایا گیا، دونوں میں فرق کر کے جملے کے اندر تاکید پیدا کرنے کے اور زیادہ
बनाने के लिए। अगर यहाँ इफेक्ट पे उसको हो जाता मसलन मिसाल के तौर पे ये उलाई का है, उलाई का है, और यहाँ पे आया मुफलिहुना, तो अब ये क्या हो गया? है। मुजाब लोग है फला ये है फला पाने वाले, या फिर उलाई का वो है फला पाने वाले। ये बन गया जुमला इस्मिया, ये मुब्तदा हो गया और ये नकीरा है, ये खबर हो गई, बीच में आ गया है। तो अब है के साथ यही तो है फला पाने वाले, तो फिर इसके लिए इसको लगाना पड़ेगा अलिफ लाम। तो ये अगर यहाँ पे अलिफ लाम लगा दिए तो ये बन जाता सिफत मौसूफ, तो फिर वो मायने नहीं आ रहे इसके अंदर, वो फला पाने वाले नहीं, तो इसके बीच में ला लिए हुम। तो ये बीच में हुम है, उलाइका हुमुल मुफलिहुन। हाजी साहब, क्लियर होगा? ठीक है। ठीक, और कोई सवाल है? ठीक है, ये नोट कर लो स्लाइड। जी अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले जी, लीजिए। ले लिया सर। जी हेलो जी। तो ये थी हमारी सूरह बकरा की 5 आयतें, जिसमें से जो 2 दिन से और आज का जो तीसरा दिन है, तीनों दिनों के अंदर आप लोगों को पढ़ने का तरीका कुछ अलग अलग था। पहले दिन का तरीका कुछ और, दूसरे दिन का तरीका कुछ और आज के दिन का तरीका कुछ और। तो तीनों तरीकों से हम पढ़ सकते कुरान करीम को। तो आप में से जिसको जैसा आसान लगता उस तरीके से आप पढ़िए, या तो पूरे ग्रामर का इस्तेमाल करके एक एक चीज को, उसके हर्फ को, उसके लफ्ज को निकाल निकाल के देखिए कि इसका मादा क्या है, ये कहाँ से आया, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हर एक फेल को उसका मादा क्या है, किस बाब से आ रहा, और माजी है कि मुजारे है, ये सारी चीजें निकालना है। और तीसरा है कि अगर मुजारे का सीगा है तो उसके मायने देखिए बोल दीजिए, अल्लाजीना है तो फिर इसमें मौसूला है। तो ये तीनों तरीके आपके सामने पेश हो गए। अब हमारे पास और कल और परसों 2 दिन है, इंशाल्लाह ये 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमारे सिर्फ 5 आयतें हुई 3 दिन में, लेकिन अब ये आने वाले 2 दिन में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपके सामने एक तरीका बताना था कि आप किस तरीके से पढ़े। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक ऐलान है कि आने वाली 1 तारीख 1 अक्टूबर से नई बैच शुरू होने वाली है, नई बैच का आगाज होने वाला है। तो आप तमाम से ये गुजारिश है कि जितने भी लोग आपके मुतालिकीन हैं, आप उन तक बात पहुंचाइए और उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। 1 तारीख से इंशाल्लाह नई बैच शुरू हो जाएंगी, और उसका जो टाइमिंग रहेगी हमारी अगली क्लास की, जो नई बैच स्टार्ट होगी वो रहेगी 9 बजे से 10 बजे तक। 9 से 10 तक रहेगी, और 9 बजे
इंशाल्लाह 9 बजे से 9:05 के दरमियान क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसमें ताखिर नहीं होगी। और आप जो भी लोग नए ज्वाइन होने वाले हैं या आप भी है, तो उसमें जब ज्वाइन होंगे तो 9 बजे से 9:05 तक के दरमियान आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन हो जाइए, कि ऑफलाइन जो आने वाले हैं तो 9 बजे के टाइम पे हाजिर रहिए, क्योंकि वक्त कम हो गया। 1 घंटे की क्लास है, उसके अंदर अगर आपका कोई अगरचे 5 मिनट का भी अगरचे छूट गया तो फिर वो आगे हमेशा आपको परेशानी होती। जी, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा दिए तो दूसरे दिन वो चीज को नहीं पढ़ेंगे। तरीका वही रहेगा कि आपको आने तक का पढ़ाया जाएगा, आपके सवालों के जवाब के साथ आपको आने तक का पढ़ाया जाएगा। बस सिर्फ ये है कि आपसे अगर वो मिस हो गया तो पहले दिन मिस हो गया तो फिर वो दूसरे दिन फिर दिलचस्पी थोड़ा कम होती, फिर तीसरे दिन दिलचस्पी कम होती, चौथे दिन भूल जाते। सर आप ग्रामर पढ़ाएंगे क्या अब शुरू से? जी, अब शुरू से ग्रामर जो हमने हुरूफ हिज्जा से शुरू करे थे, कलिमे से इस्म फेल माजी की गर्दन याद करे, मुजारे की गर्दन याद करे, तो ये नई बैच अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए और आयतें भी अब और 8 दिन है हमारे पास, तो ये आयतें भी हम कंप्लीट कर रहे हैं आपको, और आगे पढ़ने का तरीका सारी चीजें मालूम हो गई। तो अब आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी आपके ताल्लुकात वाले हैं सब में बात शेयर कीजिए, सबको सब तक बात फैलाइए, सबको ज्वाइन कराने की कोशिश कीजिए। और क्लास का टाइम रहेगा 9 बजे से 10 बजे तक, पीर से जुमा, हफ्ता इतवार छुट्टी रहेगी। जी सर, जज़ाकल्लाह जी। और अपनी ये रेगुलर क्लास भी इंशाल्लाह अभी रोजाना, अब यहाँ से हम आयतें पढ़ने वाले हैं, ग्रामर तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए। 2 दिन छुट्टी रहेगा सर? जी जी, 2 दिन छुट्टी रहेगी। अच्छा चलिए, हफ्ता और इतवार छुट्टी रहेगी। आप लोग उसमें प्रैक्टिस करिए होमवर्क करने के लिए। क्या बोलेगी, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ये जो बैच है ये बंद हो जाएंगे क्या सर? हाँ, ये बंद हो जाएंगी। अब कर लिए ना कोर्स, सिलेबस खत्म हो गया ना सर। ये तर्जुमा अच्छा था ना सर, तर्जुमा हाँ, कराइए। तो अभी टाइम है अपने पास, अभी 1 तारीख तक को अभी और 12 दिन बाकी है। ये सूरह बकरा थोड़ी, एक रुकू और हो जाएगा सूरह सर? बकरा मुकम्मल सूरह बकरा मुकम्मल